Mlijeko je od početka, kako sam cijeli život u mjesečstvu, mlijeko uvijek bio problem na kavi. Napriš kavu, imaš grču u želucu, a da ne govorim nama u gostinima u brzini. Nama je sad, ja kažem, ovaj posao naši da se ne sporedi tokom čitavog dana nije problem. Ali je problem u tome što to dođe po valovima, kad dođe od jednog 30-40 ljudi, jednostavno moraš biti spreman za to. Znači, do sada smo grijali po 3-4 džezve kave, jer to se nakon od jednom 40-50 kava i sad to treba isporučiti što prije. Da kod zakuhava mlijeko, ti napraviš 5 kapućina, pa ti dok napraviš 5 kapućina ti trebaš potrošiti 2 litre mlijeka sigurno. Ili ćeš polako ćeš vrti, ali to da tih 5 kapućina moraš čekati 5 minuta. I koliko baciš od toga? I od toga baciš dosta. Od 400 do 500 toplih napitaka dnevno. Znači, u to su uključene kave, mali macchiato, veliki macchiato, Nescafe, kakao, vruće čokolade, a za to sve koristimo mlijeko osim za obične kave. Netko tko ima više malo posla, od malo većih lokala, sigurno će se morat koristiti ove aparate, a kamoli sad kad krene sezone. Još sam pogledao par proizvođača i vi ste se dojmili jedni od najozbiljnijih i najkvalitetnijih. Obišao sam sve, ali sam se ipak odlučio za najskuplji. Znači sad da napravim ove konkurente koje smo imali u probama, ali vi ste sigurno bili najbolji. Znači radim već mjesec dana na tim drugim konkurentskim aparatima. Isto je sve dobro, samo eto razlike su velike, su jako velike razlike u cijeni. Dnevno, na našu potrošnju koja je od 25 do 30 litara mlijeka dnevno, znači imali smo razlike na drugim aparatima, sad da opet kažem, ne spominjem te konkurentske kuće, imali smo razliku od 48 do 51 euro. Po danu kažem. Na dnevno. A sada koristimo svoje mlijeko koje smo i prije toga koristili prije korištenja ovih konkurentskih aparata, koristimo isto to mlijeko u ovome vašem aparatu u Berlinu. I znači dnevno smo u prednosti 50 euro. CCA.